Aga. Aram ka sa mat. Aram ka sa mat. Masyaw. Aram ko gani sa mat. Kan man. Bukan? Kamataram kasi. Hindi ka kamaan mag-isip. Si. Oh. 6 plus 6. 12. 12. 12 pa. Plus 3. 15. 15. 15 ka? 15. 15 kaya. Ay. 15 gani. 15. Oh. 15 ngayon. Hay. 15 nga. 15 pesos. 15. 15 nas ngayon. Hay. 15 nga. Bigay mo na sa akin yan. 15 ngayon eh. Diba 15 ngayon? Hay. Yun, 15 ngayon. Limpyo!